Počela je sezona kesteneva, pa vam želim pokazati način na koji ih ja pečem. Na taj se način vrlo brzo režu i kasnije se jako lako čiste. Ja sam Zdenka, dobrodošli u novi video o pečenju kestena. Da bi se kesteni kasnije lakše gulili, dobro ih je kratko prokuhati u vodi, zato ću ja sad staviti vodu da zagrije, odnosno da zavrije dok ja režem kestene. Dok se voda zagrijava, ja ću narezati kestene. Kestene sam već oprala i osušila, a sad ću ih još dodatno isortirati. Imam kestena različite veličine, evo recimo ova dva, dok bi se ovaj krupni ispekao, ovaj bi već izgorio, zato je preporučljivo peći kestene približno iste veličine. Ja ću izabrati ove krupnije, a sitniji će čekati sljedeći krug pečenja. Najbrži i najbolji način rezanja kestena preporučam dasku za rezanje i nazubljeni nož. Ovo je nož za kruh i on je idealan za to. Uzmete kesten, okrenete plosnatom stranom dolje, primite između dva prsta, povučete u jednom smjeru, okrenete kesten, povučete u drugom i trebate dobiti X ili križić. Nije potrebno jako duboko zarezati, normalni pritisak noža i to je dovoljno. I tako, sljedeći u jednom smjeru, u drugom. Ovi koji su plosnati, njih je lakše držati. Ispričavam se ako se kamera trese, to je zato što stol nije jako čvrst. Znači u jednom, u drugom. Ako negdje slabije zarežete ili je kratak, onda popravite. Zato što je važno da je što više otvoreno. Recimo, evo, ja sam sad ovaj namjerno slabo zarezala, kratko u jednom i u drugom smjeru. Taj se kesten ne bi dovoljno otvorio prilikom kuhanja i kasnije pečenja, pa bi bilo teže skinuti ljusku. Zato ću ga popraviti sad. Ne mora biti od jednog do drugog kraja, ali da bude solidno veliko to zarezano. Evo još jednom, ovako i ovako. Ja to sad za potrebe kamere režem sporije, ali u praksi to ide jako brzo. Evo recimo ovako, znači doslovce. Voda je zakipila i mogu staviti kestene, ali prije nego što njih usipam, samo ću staviti pečnicu da se zagrije na 200 stupnjeva. Sad ću usipati kestene u vodu. Vodu ću još dodatno posoliti, otprilike jednu žličicu soli. Nakon što voda ponovno zavrije, pustite kestene da se kuha otprilike 1 minutu. Prošla je otprilike 1 minuta, isključit ću struju i izvaditi kestene. Možete ih odmah vaditi na tavu ili tepsi u kojoj ćete peći. Ja imam ovu baš za kestene, ali vrlo se lako i skroz dobro peku i na onoj običnoj tepsiji ili čak i u onom kalupu za torte. Kad ste ih povadili iz vode, okrenite ih zarezanim dijelom prema gore. Ovo je još finalna provjera da su dobro zarezani. Ako jesu, trebali bi se ovako otvoriti. Ako neki nije, onda ga dodatno zarežite. Recimo ovaj se slabo otvorio pa ću ga popraviti. Znači trebam popraviti ovoga malo. I ovog. I sad ću ih staviti u pečnicu na 200 stupnjeva. Ovo su veći kesteni, pa ću ih staviti na 20 minuta. Prošlo je 20 minuta, kesteni bi trebali biti pečeni. Prije nego što ih skroz izvadim, provjerit ću da, mislim da su skroz pečeni. Vruće kestene je dobro nekoliko minuta zamotati u krpu da otpuste ili
prebaciti u manju posudu pa prekriti krpom. Ja ću ovako. Biće im dosta 5 minuta. I na kraju najslađi dio, uzmite kesten, pritisnite ga malo ovako i ljuska će vrlo lako otpasti. Nemojte izvaditi sve kestene iz krpe da se prebrzo ne ohlade, izvadite dio pa kad pojedete dodajte. Da pokažem na još jednom da ne bi bilo da je ovo bilo slučajnost. Evo. Sad kad ste vidjeli koliko je lako narezati i očistiti pečene kestene, nadam se da ćete uživati u njima što više. Naime, kesteni nisu samo jako ukusni, oni su i vrlo zdravi. Imaju samo 70 kalorija na 100 grama, sadržavaju vitamin C i jedini su orašasti plodovi koji sadrže vitamin C. Bogati su škrovom, ali ne sadrže gluten, tako da ih mogu konzumirati osobe koje ne podnose gluten. I to je sve za ovaj video. Ako vam se svidio, voljela bih da kliknete palac gore. Ako vam se sviđa ovo što radim, pretplatite se na moj kanal, pretplata je besplatna. Pozdrav do sljedećeg videa.